In the day of my life as a student of Don Victoriano National High School, this is my work for this morning at 5 a.m. Pagtanaw nako sa rice cooker na may bahaw, so akong gidali-dali og hukad. Dayon akong gilungagan og bag-o para lalami akong pamahaw pag-adto og eskwelahan. So, before ta mag-jogging, mag-medyas ta rin magsuot og sapatos ug ato ang itawod ang liston para dita madusmo or madasmag aron niguli sa balay wala tay pangos or mga samad-samad. Pag kumatungsog sapatos, mamugong ta para hapsa itong nawong og dili ta igangon. Dayon, magsugod na ta og jogging kay buntag naman. Muna aga-jogging na dayon ko. Then pag-abot na ko sa balay gikan ga-jogging na nilhig na dayon ko kay madto pa og eskwelahan. 2,000 years later. Mag-init ta og tubig, so ang heater akong gibutngan og tubig ug ako ang gisaksak ang heater para moinit. Pagkuman og init sa ininit, pagtan-aw niya sa iabab nga naman day sudan, sumuna gigutom og sayo ang iabab, nagkaon siya og banat kay perting tugnawa kayo kay ting-ulan man pod, so mao na dira gakaon siya kay naman po niluktan iyang mama og sabaw nga perting lamia kaayo. Pag human natog kaon sa panihapon, manilhig dayon ta kay para di ta makasaban.